हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बदामी बाग का रहायशी हूँ, बदामी बाग में रहता हूँ। ठीक है, मेरा एक भाई नौजवान बदामी बाग के पास कत्ल किया गया। बदामी बाग थाने के पास मेरे भाई को सरेआम मार दिया गया है। ठीक है, मेरी ये बड़े लोगों अफसरों के आगे अपील है, मरीम नवाज़ आगे, DIG IG या पंजाब आगे, ठीक है ना, मुझे हक इंसाफ चाहिए। ठीक है, मेरे भाई को कोई मारा, कोई झगड़ा नहीं, कोई किस्म की मारी, कोई दावत नहीं, किसी किस्म का कोई मैटर नहीं है। मेरे भाई को नजायज़ ये मरवा दिया गया। मेरे भतीजे की कॉल आती है हमजा की, ठीक है, कि चाचू ऐसे नबील, नज़ीर, मताब वगैरह आए हैं, इन्होंने नाल कोई नामलूम फरार थे 3। इन्होंने आते सार मैं तो मेरी बड़ी अम्मी जो है, हम दवाई लेने गए हुए थे गफ़ार मेडिकल स्टोर पे। उधर से बाली चाचू को कॉल किया मैंने, तो बाली चाचू आ जाए, हम इफ्तारी का सामान ले लें। इफ्तारी का सामान लेके तो चले, ठीक है, इफ्तारी का सामान लेके चलें। तो इस दौरान नबील, नज़ीर, मताब वगैरह आते हैं, कुछ नामलूम फराद हैं, मैं वो सामने आए ना कि मैं पहचान सकता हूँ उनको। ठीक है, तो वो जो ना मेरी वालदा के सामने मेरे भाई को मर्डर कर दिया गया सरेआम थाने बदामी बाग के साथ चौंक में। ठीक है ना, जो हमारा कोई ऐसा किसी के साथ मैटर नहीं था, ना कोई बात थी। ठीक है ना, ये जो शकील भट्ट है, ठीक है ना, पहले तो हमको पता नहीं था। इसने मेरी सिस्टर के साथ इन्होंने मेरी सिस्टर के साथ शादी कर ली है। ठीक है ना, ये 5 साल हो गए हमारे घर में घुसा हुआ था शकील भट्ट। ठीक है ना, हमारे घर में घुसा हुआ था शकील भट्ट। हम इसको कहते थे हमारे घर में इंटरफेयर ना करो भाई, तो आपकी मेहरबानी हमारे घर में इंटरफेयर ना करो। ये हमारे घर में इंटरफेयर करने से बाज नहीं आ रहा था, हमारे घर में इंटरफेयर करने से बाज नहीं आ रहा था। ये ऐसा हुआ था रावी रोड इलाके में, ये जो मेरा भतीजा है हमजा, इसने 2-3 मरतबा अपनी पुप्पो को समझाया है कि पुप्पो ये मामला अच्छा नहीं है, आप ये हरकत से बाज आ जाएं। ठीक है, ये शकील भट्ट को कोई ना आए, हमारे घर में इंटरफेयर ना करें। ये तैश में आके ये बच्चा अपनी पुप्पो को थोड़ा नुकसान पहुँचा देता है। वो रंज के ऊपर, वो रंज से शकील भट्ट मेरी सिस्टर से शादी कर लेता है। हमको पता चलता है 2 साल हो गए उसने शादी कर ली है। ठीक है ना, तो जो 5 दिन होता है हमको पता चलता है सरेआम शकील भट्ट जो मेरे भाई को कत्ल करवा देता है। अपने ये नज़ीर भट्ट जो उसका ताए का बेटा है, कज़न है उसका, नबील भट्ट उसका बेटा है, मताब है, वो उनके साथ है। ठीक है ना, तो हमारी यही है, मरीम नवाज़ आगे, DIG साहब आगे, बड़े बड़े अफसरों आगे हमारी अपील है। हम गरीब लोग हैं, ठीक है, हमको कत्ल की धमकी लगा रहा है, अभी हमको धमकी लगा रहा है कि आप केस की पैरवाई करेंगे, आपको भी मरवा दिया जाएगा। अब मेरी जान का भी खतरा है। ठीक है, मेरी ये बड़े अफसरों आगे अपील है, खुदा का वास्ता है, आपको अल्लाह ताला का वास्ता है, हम गरीब लोग हैं, किराए पे हम रहते हैं, हमारी कुछ फरियाद सुनी जाए। ये मेरी बड़े लोगों अफसरों आगे अपील है। बहुत गरीब आदमी है, सरेआम मेरे भाई को मर्डर करवा दिया गया, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम 2 जगह पे जाते हैं, हमकी कोई बात नहीं सुनता। मैं फिर यही कहता हूँ कि कुछ लोग पुलिस ऐसे अफराद होते हैं जो लोगों के घर तबाह कर देते हैं। ठीक है, जब टीपू ट्रका वाला कत्ल होता है तो ये एयरपोर्ट पे मौजूद होता है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई FIR नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये इतना ताकतवर इंसान है। ठीक है, तो जब मीर बलाज टीपू का बेटा कत्ल होता है, ठीक है ना, ये वकूवे के ऊपर ये मौजूद था शकील भट्ट। ठीक है ना, तब भी इसको कोई भी इंसान नहीं हो सका, इसको नामजद नहीं किया गया। ठीक है ना, इसको कोई पूछने वाला, कोई खींचने वाला नहीं है। मेरी बड़े अफसरों के आगे अपील है, वो हम गरीब लोग हैं, इसने मेरा नजायज़ भाई मर्डर करा दिया है, बलाल और वाली जाट उसका नाम था। ऊपर से मेरी बहन से इसने शादी भी कर ली है। हमारे घर में 5 साल हो गए हमारे घर में गुस्सा हुआ था। हम इसको कहते थे हमारे घर में इंटरफेयर ना कर यार, आपकी मेहरबानी, हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं। हम इसको बात करते थे, ये बात नहीं आता था। तो मेरी यही बड़े अफसरों के आगे अपील है, मरीम नवाज़ आके, शहबाज शरीफ साहब आगे, ठीक है, नवाज शरीफ साहब आगे, जरदारी साहब आगे, ठीक है ना, बड़े बड़े फ़ौज के आगे मेरी अपील है, फ़ौज के आगे कि आपकी मेहरबानी है, हम गरीब लोग हैं, हमारे ऊपर तवज्जो की जाए। अब मैं अकेला रह गया हूँ, अब मुझे
قتل کی دھمکی لگ رہا ہے کہ تم وہ پیروائی کرو گے تمہیں بھی مروا دیا جائے گا، تمہیں بھی مروا. میں گھر سے جو باہر نہیں نکلتا. ابھی میرے گھر میں اتنی بچیاں وغیرہ ہیں، میں کدھر سے جا کے انہوں کی کروں گا، مزدوری کروں گا، کیسے لا کے میں اپنا گھر پال سکوں گا. میں یہی کہتا ہوں یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. پولیس میں یہ نہیں کہتا، ہماری پنجاب کی پولیس بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت ایماندار افسر ہے. کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں گھس کے تو جو انہوں کا ٹبر بھی ختم کر دیتے ہیں، انہوں کو سارا کچھ برباد کر دیتے ہیں انہوں کا. کیا سمجھ آئیے؟ یہ میری بوڑھی ماں ہے، 65 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، یہ ڈالتے کچہریے کہ اب دھکے کھانے لگ گئی ہے. میں یہ کیا کر سکتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں. میری یہی بڑے لوگوں کے افسروں کی اپیل ہے کہ اس کو پوچھا جائے، اس کو کھینچا جائے. جب بلاج قتل ہوا تب کی اس کو نہیں کسی بڑے اداروں نے پوچھا. جب ٹیپو قتل ہوا تب بھی اس کو بڑے اداروں نے نہیں پوچھا. اب اس نے میرا بھائی سر عام مروا دیا ہے، اوپر سے میری بہن سے شادی کر لی ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھنے کھینچنے والا ہے. میری یہی اپیل ہے، شہباز شریف صاحب آگے، مریم نواز آگے، بڑے جتنے افسر لوگ ہیں، میری یہ اپیل ہے. ہم غریب لوگ ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نیچے آپ لوگوں کا بس ہے ذریعہ کہ ہم آپ کے آگے فریت بھیک مانگتے ہیں آپ کے آگے کہ ہم کو بھیک دے دے. یہ جو ہے نا یہ اب مجھے بھی قتل کروا دے گا. مجھے جو بھی کوئی نقصان ہوا، میں قتل ہو گیا، میری فیملی سے کوئی مارا گیا، اس کا جواب دار میں یہی کہوں گا شکیل بٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ CIA کا سب انسپیکٹر بادامی باغ میں وہ رہتا ہے. میرے گھر والے کو، میری ماں کو، مجھے، یہ میرا بھتیجا بیٹھا ہے، میرے بھائی کو، کسی کو بھی کوئی مسئلہ مسائل پڑ گیا، چاہے یہ CIA سے پکڑوا دے ہم کو، چاہے یہ ہم کو قتل کروا دے، اس کا جواب دار نا شکیل بٹ ہوگا. یہ نیچے بھی جواب دار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جا کے بھی جواب دار ہوگا. میرے بھائی نے روزہ رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو نجائز اس کا ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 بیٹوں کا باپ، ایک بچہ ہونے والا ہے. اس کے بچہ کا سایہ اس نے شکیل بٹ نے کھو لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک 2 سال کا ہے، ایک چھوٹا بھی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا سایہ انہوں کے باپ سا اس نے کھو لیا. پتہ نہیں چاہے کتنے ماؤں کے بیٹے اس نے سایہ کھو لیا ہے کہ کس طرح کا طاقتور انسان ہوگا. میں کہتا ہوں یار اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو اوپر بیٹھا ہوا نا، ہم تو لوگ مسلمان ہی ہیں نا. اللہ تعالیٰ بھی آنا تو اللہ تعالیٰ بھی تو ڈر شکیل بٹ. میں تمہیں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بھی تو ڈر، اللہ تعالیٰ سے بھی میں تمہیں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈر. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، میں تمہیں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات. یہ شکیل بٹ نے اس لیے، میرا نام ہے بابر جٹ، یہ شکیل بٹ نے اس لیے کروایا شکیل بٹ نے، جو میرے یہ 5 سال سے ہمارے گھر میں انٹرفیئر کر رہا تھا نا، تو ہم نے اپنی بہن کو سمجھایا ہے، اس کا نام نازیہ ہے. ہم نے اس کو سمجھایا، میرا بنوئی فوت ہو گیا تھا، ہم نے اس کو سمجھایا 5 سال ہو گیا کہ یہ اچھا نہیں ہے معاملہ، آپ کی مہربانی ہے. میرے بھتیجے نے بھی، ہم نے بھی سمجھایا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ اچھا نہیں ہے. میرے بھتیجے نے تیش میں آ کے اپنی پھپھو کو نقصان دیا تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا، اس کو بولا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں، ہم غیرت مند لوگ ہیں، یہ چیز برداشت نہیں کریں گے. تو پتہ چلتا ہے یہ 2 سال ہو گئے اس نے نکاح کر لیا شکیل بٹ نے میری بہن سے نازیہ سے. تو ہم کو 5 دن ہوتا ہے پتہ چلتا ہے، تو 6ویں دن جو میرا بھائی جو بلال والی جٹ ہے، سر عام دن دیہڑے تھانے بادامی باغ کے آگے گیٹ کے آگے میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا. گیٹ کے آگے تھوڑا سا نال چونک ہے، بسم اللہ چونک، ادھر دن دیہڑے نذیر بٹ کانسٹیبل ہے، پولیس والا ہے، پہلے بھی یہ قتل میں اندر رہ کے آیا ہے. شکیل بٹ نے اس کو چھڑوایا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کا بیٹا ہے، نال متاب ہے، نال کچھ نام فرار بھی ہے، جنہوں نے عمدہ دن فائرنگ کر دی. اوپر سے دیکھو اتنا طاقتور، ہم کدھر بھی جائیں نا تو ہماری سنائی نہیں ہو رہی. تو ہمارا بچہ مر گیا، اوپر ہمارے سے ہی مقدمہ درج کرا رہا ہے. دیکھو اس کے پاس کیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس نے اتنی پراپرٹی بنا لی ہے، اتنا کچھ کر لیا ہے. کوئی میں بڑے داروں کو یہ کہتا ہوں کوئی اس کو پوچھنے والا تو کوئی ہو نا، اس کو کوئی پوچھے تو سی نا یہ کدھر سے اتنا کچھ کرتا ہے. غریب لوگوں کو بھی تو پتہ چلے یہ شکیل بٹ کیا چیز ہے. ایک سب انسپیکٹر ہمارے بھائی کے بعد ہم تھانے میں کہتے رہے ہیں شکیل بٹ کو نامزد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو ہم کو پتہ چلتا ہے نذیر بٹ کو ایک کال آتی ہے، نذیر بٹ کو ایک کال آتی ہے، یہ نہیں ہم کو پتہ تھی کس کی کال تھی، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہم کو پتہ تھی کس کی کال تھی. کال آتی ہے، یہ CDR میرے پاس ہے، یہ CDR ہے،
شکیل بٹ کا یہ نمبر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ CDR ہے، اس نے بولا ہے کہ بلال بالی جٹ کو قتل کر دو، میں سارا کچھ دے لوں گا۔ ہم کو یہ نہیں تھا پتہ اس نے ہماری بہن سے شادی کر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شکیل بٹ کا نمبر ہے، وارد کا نمبر ہے اس کا، یہ نمبر ہے۔ نذیر بٹ کو اس نے کال کی ہے تم اس کو قتل کر دو، وہ جو میرے بھائی کو قتل کر دیا بلال اور بالی جٹ کو، نذیر بٹ، نبیل بٹ تو متا وغیرہ نے، اوپر سے ہمارے اوپر ہی جھوٹے مقدمے ڈال رہا ہے۔ FIR ہماری ہوئی ہے، باقی اس کا نام ہم لے رہے ہیں تو اس کا نام جو نا نام نہیں کیا جا رہا، ہم افسروں آگے پیش ہوتے ہیں، بڑے افسروں آگے تو یہ فون وغیرہ کروا دیتا ہے۔ ہم غریب لوگ کا آپ کو بھی پتہ، یہ پاکستان ہے، غریبوں کی سنائی نہیں کبھی نہیں کتنے نہیں ہوتی۔ قتل کی وجہ یہ اس نے میری سسٹر سے شادی کر لی نا، شکیل بٹ نے میری سسٹر سے شادی کر لی، میری 5 سال ہو گئے ہمارے گھر میں انٹرویل کر رہا تھا، میرے بھتیجے نے اپنی پھپھو کو سمجھایا ہے، نقصان بھی ہے، اس کے اوپر پرچہ ہو گیا راوی روڈ، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر پرچہ ہو گیا راوی روڈ، تو پھپھو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر بہ کے صلح ہو گئی، ہماری رشتہ داروں نے پھر صلح کرا دی، ہماری بہن سے رشتہ داروں نے ہماری صلح کروا دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو شکیل بٹ نے اس سے نکاح کر کے اس کو پتہ چلا کہ یہ ایسے ہے تو بالی کو اس نے جو مرڈر کروا دیا ہے، تو اس کو انہوں کو پتہ چلے گا، میری بہن بھی اس کے ساتھ ملوث ہو گئی ہوئی ہے۔ FIR ہم نے تھانے بدامی باغ دی ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر ایک سب انسپیکٹر تھا نعیم خان، ہم نے اس کو بولا کہ یہ ساری یہ پلیز پینگ ہوا، ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی میٹر نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی پراپرٹی کا رولا، نہ کوئی جائیداد کا رولا، نہ کوئی ہمارا اس کے ساتھ کسی قسم کا نہیں، بالکل نجائز میرا اس نے بھائی قتل کروا دیا ہے، صرف یہ بنا کے اوپر منوا دیا ہے کہ میری بہن اس کے ساتھ ملوث تھی، اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے نازیہ نے، تو اس نے جو بالی کو پتہ چلے FIR ہوئی ہے، یہ FIR میرے پاس ہے، یہ نذیر بٹ ہے کانسٹیبل، ہم نے درخواست ہم نے لکھا ہے، باقی ہماری سنائی نہیں ہو رہی، ہم کو تھانے کے باہر نکال دیا گیا، ہم وہ کہتے چلو باہر چلے جاؤ، ہمارا بھائی مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، تو ہم کو اس نے بولا کہ شکیل بٹ کا نام لے کے آپ کو تھانے سے باہر نکال دیں گے، ہم کو باہر نکال دیا تھانے سے باہر۔ انہوں کے خلاف ہوئی ہے، نذیر بٹ ہے کانسٹیبل، اس کے خلاف ہوئی ہے، نبیل بٹ اس کا بیٹا ہے، اس کے خلاف ہوئی ہے FIR۔ ہاں جی، ہاں پولیس نے پکڑ لیا 3 ملزم۔ ہم شکیل بٹ کو نامزد کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہماری کسی پاسے سنائی ہو رہی، پولیس نہیں کر رہی، ہماری سنائی نہیں ہو رہی، ہماری مریم نواز آگے یہی اپیل ہے بڑے افسروں آگے کہ شکیل بٹ کو نامزد کیا جائے۔ یہ CDR ہے، کال وقوع ہونے سے پہلے 5 منٹ یہ اس کی کال ہے شکیل بٹ کی، یہ موجود ہے CDR، یہ اس نے کال کی ہے کہ بلال اور بالی جٹ کو قتل کر دو، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ ہاں یہ دیکھو یہ CDR آ گئی ہے، سارا کچھ پولیس کے پاس ہے، پولیس یہی کہتی ہے کہ اوپر جا کے درخواست ہے، میری والدہ بڑے افسروں کے آگے پیش ہوتی ہے، نہیں کسی بات سنائی نہیں ہو رہی ہماری، تو ہم بھی مجبور ہو کے ہم نے جو میڈیا کے اوپر آ گئے ہیں کہ ہماری کسی پاسے کوئی نہیں سنائی ہو رہی، یہ طاقتور انسان ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر جائے، چاہے کوئی بڑے افسر لوگ ہوں گے تو ہم لوگوں کی مدد کر دیں گے نا۔ ہاں جی، ہمارا یہ مقصد ہے شکیل بٹ کو نامزد کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب میری جان کو خطرہ، مجھے کو کہہ رہا کیس کے اوپر نہ پیروائی کر، مجھے قتل کروانے کا وہ اب منصوبہ اس نے بنا لیا ہوا ہے، اب میرے بھائی کو کروایا، اب مجھے کروائے گا وہ، میرے فیملی کو، مجھے، میرے بھائی کسی کو بھی نقصان ہوا اس کا جو ذمہ دار ہوگا وہ شکیل بٹ ہوگا۔ FIR ہے 21 مارچ 10ویں روزے کی FIR ہے، 10ویں روزے کی۔ یہ امی بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا میں دوائی لین آئی اپنے پوترے دے نال، اپنے پوترے دے نال دوائی لین آئی ہوں اپنے سٹور دے اتوں میڈیکل تو، اپنا دوائی لے کے میں نے کہا دوائی لے کے اپنے چاچو نے فون کر، انہیں فون کیتا، وہ ادھروں آ گیا روزے دا سامان، میں کہا لے کے پتر
ਰੋਜ਼ਾ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖੋਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਬਾਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾਨੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮਤਾਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੂ ਕਰਕੇ ਨਾਨੀ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਾ ਉਹਦੇ ਫੈਰ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਨੀ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਚਾਲ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਮਗਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਬੱਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਰਵਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰਵਾਤਾ ਸ਼ਕੀਲ ਬੱਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਸੂਰਤ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ 2 ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਛਦਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੋੜੇ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਐਡੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਕਸੂਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਸਬਰ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲਵਾੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ मरवा देना। ये 21 मार्च 2024 तकरीबन 5 बजे का हुआ है। मैं अपनी दादों के साथ क्या बिस्मिल्लाह चौंक और मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेने आया था। मेरी दादों ने मुझे बोला कि बेटा आप चाचू को कॉल करो, आके अफ्तारी का सामान लेकर घर जाके अफ्तारी करते हैं। मैंने चाचू को फ़ोन किया, चाचू हमारे पास मौके पे आ जाता। चाचू के सारे कज़न का उमर अकमल वो भी साथ था। तो इतनी देर में कि ये नज़ीर भट्ट, नबील भट्ट, मेहता वगैरह लोग आते हैं, आते फ़ोन पे कॉल करते किसी से बात कर रहे होते हैं, तो मौके पे ना मेरे चाचू को अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जो मेरे सामने मेरे चाचू के कान पे, गर्दन पे, पाँव पे, हाथ पे फाइल लग जाते, वो मौके पे डेथ हो जाती है मेरे चाचू की। हम मैं अपने इसी हाथों से अपने चाचू को डाल के अस्पताल लेके जाता हूँ। नहीं हो सकता जाके मेरे चाचू की उधर डेथ हो जाती है। ये किस वजह से? इसी वजह से कि 2020 का वकू है। 2020 का मैं, चाची, मेरे फुप्पो नाजिया और शकील भट्ट का फेर चल रहा था, जो मुझे पता था। मैंने अपने घर वालों को बताया ये इस काम में मुलविस है, इसे क्या है, ये ऐसे काम हमें जेब नहीं देते कि हमारे घर में नाम बना दे और ऐसे काम, ऐसी हरकतें करें, हम फेर चलाए तुम्हारे साथ। मैं कहा तुम बाज आ जाओ हमारे घर, हम इज्जतदार लोग गैरतमंद नहीं है। तो इसने नई बात मानी। 2-3 मरतबा मेरी इससे बहस हुई, तीसरी मरतबा मैंने आके इससे तैश में इसका नुकसान पहुँचाया। 2020 की बात है, लावी रोड हुआ था, ठीक है। इसी दौरान में हमारी ना घर वालों ने फैमिली में मिल के आपस में सुलह सलाई करा दी। सुलह सलाई कराने के बाद हम अपने घर, वो अपने घर रहने के बाद अपने मेहनत मजदूरी करते थे, अपने घर अपनी बहनों का, अपने माँ बाप का क्या अपने अखराजात पूरे करते थे, ठीक है ना। उसने इसी रंजिश की बना पर मैंने जो वकूआ उसके साथ किया था, उसने शकील भट्ट के साथ 2 साल पहले निकाह कर लिया। हमें नहीं था मालूम, हमें ये 10वें रोज़े से 3-4 दिन पहले पता चलता है कि इसने निकाह कर लिया। मेरे चाचू बिलाल को भी पता लगता है, हमें भी पता लगता है।
तो 5वें दिन मेरे चाचू बिलाल को सरेआम बिस्मिल्लाह चौक में इन्होंने बेरहमी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मेरे बिलाल चाचू का कोई कसूर भी नहीं था, उसका एक छोटा सा बच्चा था, मोहम्मद राफी नाम है उसका एक बेटा है जिसको अगले 1-2 माह में आएगा। उसने अपने बाप का प्यार ही नहीं लिया यार, जिसने हमारे साथ बहुत गंदा सलूक किया। मेरी आई जी पंजाब के साथ मरियम नवाज के साथ नवाज शरीफ के आगे पी लेके हमें इंसाफ दिया जाए। हमें थ्रेट आ रहे हैं, मेरे चाचू को थ्रेट आ रहे हैं, मुझे थ्रेट आ रहे हैं कि आप मेरे 5 बहन मेरे 5 महीने में अकेला भाई हूँ, 5 महीनों के मेरे चाचू को थ्रेट आ रहे हैं, मेरी कसम को थ्रेट है, मुझे थ्रेट आ रहे हैं। वो कह रहे कि आप ऐसे ही हरकतें करोगे तो हम आप में से भी किसी एक का नुकसान कर देंगे। अगर हमारा नुकसान हुआ आगे आने वाले वक्त में हुआ उसका सारा जिम्मेदार मैं मीडिया के सामने कहता हूँ ये शकील भट्ट नामी शख्स मुलव्वस होगा जो CA का सब इंस्पेक्टर है। हम बेबस लचान अल्लाह के सिवा हमारा सिर्फ आई जी पंजाब मरियम नवाज जैसे ये जो बड़े ऑफिसर हैं इन जैसे लोगों का सहारा है। हम ये नहीं कहते पुलिस गलत है, पर हमारी पुलिस अच्छी है। हम ये कहते हैं इन जैसे करप्ट ऑफिसर को इस महकमे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के घरों के तुपाई का जरिया बनते हैं। कि अल्लाह ताला इसको ऐसी सजा दे, ऐसी सजा दे, दुनिया में इबरतनाक सजा, इसको लोग देखें, इसको ऐसी इबरतनाक सजा होगी। कि मेरे चाचे की बेटी भी दूसरी मेरे को 6 जिन लोगों ने कत्ल किया नबील भट्ट, नसीर भट्ट उसका वालिद है, नबील भट्ट उसका बेटा, मेहताब मुजाहिद उसका दोस्त है, ठीक है ना। हमने उसी 21 मार्च 2024 को वक़्त के शाम 5 बजे 7-6 बजे FIR लिखवाने गए हैं। FIR बदामी बाग थाने लिखवाने गए हैं। बहुत अफसरों ने कहा कि हमने कहा शकील भट्ट का नाम मुलव्वस में डाउट था, इसके काल पे है, नाम इसका दर्ज का है जो मशवरे के तौर पर उधर ने हमारी किसी ऑफिसर ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा इसका नाम ना लिखवाया, आपका पर्चा बिल्कुल डेथ हो जाएगा। हमने उधर इसका नाम नहीं लिखवाया, ठीक है। हम पर्चा लिखवा के जो 3 शख्स से मालूम वो उनका पर्चा लिखवाते, 3 नामालूम शख्स थे, उन पर पर्चा लिखवा के हम बाहर जाते हैं तो हम 109 बहाल करवाने आई थी। हम SP के साथ इन्वेस्टिगेशन के पास दरख्वास्त सबमिट करवाते हैं, जज के अदालत के ज़रिए सबमिट करवाते हैं, वो अभी तक हमारी वहाँ पे नहीं सुनाई हो रही, ठीक है ना। हमारी 109 भी नहीं बहाल हो रही है। हम क्या करें, हम मजबूर हैं, लाचार हैं, हम गरीब हैं, अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है। हमें बाला जी पंजाब के साथ मरियम नवाज के आगे नवाज शरीफ के आगे मेरी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए बस। नसीर भट्ट है उसका वालिद साहब है जो पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी था, जो 2 माह पहले भी कत्ल करके जेल में रह चुका था। ऑन ड्यूटी शकील भट्ट ने इसे रिहा करवा के फिर ऑन ड्यूटी करवाया, ठीक है। उसके साथ उस दिन उसका बेटा था नबील भट्ट, तो उसका दोस्त था, हम साथी था मेहताब मुजाहिद, वो नामालूम कुछ अफराद थे। इसकी वजह ये 3 शख्स मालूम है जिनका नाम बता दिए, 2-3 नामालूम है, वो उनके सामने आने पर मेरी दादो शनाख्त कर सकती हैं। अभी कर सकते तीनों अंदर हैं। शकील भट्ट बाहिर है, बस शकील भट्ट बाहिर है जो 109 में हम मुलव्वस करवाना चाह रहे हैं। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। वो जन्म भरा है ਉਹਦਾ छोटा क्या उत्थे मौके ते अंदर नज़ीर भट्ट है, नबील भट्ट है और मेहताब मुजाहिद है जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। तो इसी अंधाधुंध फायरिंग के जरिए इन्होंने हमारे ऊपर क्रॉस वर्जन करवा दी, पर्चा करवा दिया, जिसमें मेरे चाचू को मुलव्वस करवाया, मुझे मुलव्वस करवाया, मेरे साथ एक मेरा हमारा कज़न था उमर अहमद, उसको भी मुलव्वस करवा दिया है। क्यों? इन्होंने हम तो फ्री हैंड थे, अगर हमारा फ्री हैंड हमारे पास कुछ नहीं था, उन्होंने हमसे अंधाधुंध फायरिंग हमने अपनी जान बचाई, मेरा हम अपने चाचू को नहीं बचा सके। ऐसी क्या पानी आंखों के पर्दा आ गया था। उन्होंने इसी मौके पे बेस पे हमने FIR करवाई, FIR के नतीजे में उन्होंने क्रॉस वर्जन हमारे पे करवा दी।